السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله مع la lecture semaine 1 et 2 l'unité didactique 6. Alors pour communiquer en français, le titre Octobre. Alors نقرأ لكم التكست كما العادة، من بعد نقرأ لكم مع الشرح، ندوزو les questions. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. Une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. Il s'appelle Octobot. Il est doux, il est petit. Il ressemble à un jouet ou à un bonbon en gélatine. Mais, malgré sa petite taille, Octobot est loin d'être insignifiant. Il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. Pour fabriquer, le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. La mini-pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. Si pour le moment, le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. Autrement dit, Octobot pourrait faciliter les diagnostics de pathologies en explorant votre corps. Alors, je reprends la lecture. Octobot. Alors هاد أوكتوبوت هو الاسم ديال واحد الروبو اللي اخترعوه بعض العلماء وعطاو هاد الاسم. حنا غنعرفوا علاش عطاو بالضبط هاد لو نون هذا. Des chercheurs ont créé le premier robot complètement mou et autonome. Alors بعض الباحثين اخترعوا واحد أول روبو اللي هو يخدم راسو، يعني عنده واحد l'autonomie في العمل ديالو. Une première historique qui ouvre la voie à de grands progrès scientifiques. alors هذا العمل غيتيح الفرصة لأعمال أخرى أو اختراعات علمية أخرى. Il s'appelle Octobot. il est doux, il est petit. alors الاسم ديالو Octobot. alors il est doux, لطيف, petit. il ressemble à un jouet ou un bonbon de gélatine. alors كيشبه لشي لعبة ولا شي بونبون ديال الجيلاتين. مي malgré sa petite taille، ولكن واخا الصغر الطاي ديالو، Octobot est loin d'être insignifiant. il représente، alors نعرفوا علاش insignifiant، il représente un pas de géant dans l'histoire des sciences. alors تيبين او يقدم واحد، يعني بحال كيبين على واحد الخطوة عملاقة في عالم العلوم أو في تاريخ العلوم. pour le fabriquer، باش يصنعوا، le collectif a réuni plusieurs méthodes qui incluent notamment l'impression 3D. alors المجموعة اللي اخترعاتو داروا بزاف ديال لي ميثود، منها l'impression 3D. la mini pieuvre a une autonomie allant de 4 à 8 minutes. alors هنايا سميناها لا ميني بيوفر. بيوفر هو داك الاخطبوط، داكشي من هنا جات هذيك اوكتوبوت. الوغ هنا بحال قلنا ميني اوكتوبوت يعني داك الاخطبوط الصغير، عنده واحد ذاتي، عمل ذاتي الون دو 4 ا 8 مينوت، يعني ممكن يبقى خدام حتى من 4 حتى ل 8 ديال لي مينوت. الوغ si pour le moment le prototype ne fait pas l'unanimité, il est néanmoins assez doux pour travailler de près avec les organismes biologiques vivants. alors واخا هكا كيخدم مع، عنده القدرة باش يخدم مع الكائنات البيولوجية الحية. autrement dit Octobot pourrait faciliter، يعني بطريقة أخرى نقولوا Octobot راه ممكن يسهل لينا لي دياغنوستيك، تشخيصات de pathologie en explorant votre corps. إذا يمكن مثلا نعملوا به في المجال الصحي. هذا هو المقصود في هذا لو باراغراف. alors passons aux questions. j'observe et je découvre. j'observe l'image et
le texte. Alors, je relève le titre. Quel est le titre du texte? Voilà, c'est Octobot. Je relève les références du texte. Alors, les références, يعني المراجع من خدينا هاد le texte. Voilà, alors www.bfmtv.com, planète, voici. Alors, هادوما les références. Alors, le robot Octobot te rappelle-t-il d'un animal marin? واش كيذكرك بشي حيوان مائي؟ bien sûr c'est la pieuvre اللي هو الأخطبوط. j'écoute la lecture du professeur. إذا كنسمعوا قراءة الأستاذ. après نجيو نخدموا les questions. alors Octobot est le nom de quel appareil? Octobot الاسم ديال اش من جهاز؟ alors d'un robot. الاسم ديال robot. comment est ce robot? كيفاش عامل هاد الروبو؟ il est complètement mou et autonome. alors l'autre question, voilà. alors quels sont les mots du texte qui qualifient ce robot? شنو هما الكلمات في التكست اللي كيكاليفيو لينا يعني كيوصفوا لينا هاد لو روبو؟ doux, petit, loin, d'être insignifiant. de quelle taille est-il? كيفاش عامله la taille ديالو؟ alors il a une petite taille. je cherche l'explication des mots suivants dans le dictionnaire. هاد الكلمات غادي نشوفوا الشرح ديالهم في الديكسيونير. alors انا سبق وشرحتهم لكم. alors autonome qui s'administre lui-même, ça veut dire اللي كيخدم بوحديتو. insignifiant, dénué de signification, de sens, que ne présente aucun intérêt, اللي ما عنده حتى شي أهمية. inciter, alors quelqu'un à faire quelque chose, entraîner, pousser. alors هنا inciter يعني كندفعوا شي شخص ولا à faire quelque chose. inciter وكنحفزوا ولا كنبوسي كندفعوا انه يعمل شي حاجه. pieuvre, alors céphalopode à 8 tentacules vivant dans les creux de rochers près de côtes. près des والأخطبوط. pieuvre, أخطبوط. alors prototype, type, modèle original ou principal. alors اللي هو نموذج أو مثال أصلي ولا رئيسي. explorer, ça veut dire parcourir, faire des recherches, نكتشف أو نعرف أو ندير أبحاث. diagnostic, qui permet d'identifier une maladie. diagnostic هو التشخيص اللي كيخولنا أننا نعرفوا مثلا شي مرض. pathologie, science liée à la physiologie, étudier la connaissance des maladies. alors هو العلم اللي كيدرس لنا علم الأمراض. alors passons aux questions suivantes. je relis le texte. نعاود نقرا التكست. je relève du texte, نخرج من التكست 3 adjectifs qualificatifs. alors هنا اخترت عليكم on a doux, petit, grand. 2 verbes du 3e groupe. alors on a faire, être, pouvoir. que peut faire Octobot pour le moment? شنو ممكن يعمل فهاد يعني حاليا؟ alors il peut faciliter les diagnostics de pathologie. alors بالنسبة حاليا فممكن هاد الأكتوبوت هاد لو روبو يفاسيليتي لينا les diagnostics de pathologie. as-tu déjà vu un robot? décris-le. واش ديجا شفتي شي روبو؟ alors oui, j'ai vu un robot domestique. نقدر نقولوا هنايا مثلا نتكلموا على لو روبو domestique اللي كنقصدوا به l'aspirateur. alors il aide les femmes dans leurs tâches ménagères. alors je m'évalue et je consolide mes acquis. penses-tu que le robot peut remplacer l'homme? واش يمكن تظن بأن لو روبو يمكن ليه يعوض الإنسان؟ non, il ne peut pas remplacer l'homme. dans quel domaine fait-on appel au robot? شنو هما المجالات اللي كنخدموا فيهم لي روبو؟ alors نقدروا نقولوا لا سانتي، لي زوزين، المعامل، لي سيونس، العلوم. alors décris un objet électronique. alors واحد un objet électronique يعني واحد l'appareil اللي هو électronique. alors on peut dire appareil électronique utilisé pour aider l'homme, il facilite son travail. alors هذه en général أي objet électronique
فهو كيعمل لينا عنده هاد لا فونكسيون هادي. كيستعملوا الانسان طبعا بور فاسيليتي سون طرافاي. الوغ كنتمنى انني نكون فدتكم. الى اللقاء مع فيديو اخر.